یہ کہانی ہے تاریخ کے اس راز کی جو اکثر چھپا لیا گیا۔ انسانی تاریخ صرف جنگوں، بادشاہوں اور سلطنتوں کی داستان نہیں، بلکہ یہ ان سوالوں سے بھری ہوئی ہے جن کے جواب جان بوجھ کر دھندلا دیے گئے۔ کچھ واقعات ایسے ہیں جو کتابوں میں درج ہونے کے باوجود مکمل نہیں، اور کچھ ایسے بھی ہیں جو ایک کتاب میں موجود ہیں مگر دوسری میں بالکل غائب۔ آج ہم ایک ایسے ہی واقعے کا پردہ اٹھانے جا رہے ہیں، ایک ایسا واقعہ جس کا ذکر قرآن میں نہایت واضح انداز میں ملتا ہے، مگر جب ہم بائبل کے صفحات پلٹتے ہیں تو وہ واقعہ موجود ہی نہیں ہوتا، اس کی صورت بدل دی جاتی ہے، اس کا اصل مفہوم کہیں گم ہو جاتا ہے۔ یہ محض ایک مذہبی اختلاف نہیں، یہ تاریخ کا وہ سوال ہے جو صدیوں سے خاموشی کے ساتھ پوچھا جا رہا ہے۔ انسان ہمیشہ سے جاننا چاہتا ہے کہ سچ کیا ہے، مگر سچ ہمیشہ وہ نہیں ہوتا جو ہمیں دکھایا جائے۔ بعض اوقات سچ وہ ہوتا ہے جو چھپا دیا جائے، کاٹ دیا جائے، خاموشی سے نظر انداز کر دیا جائے۔ قرآن خود کو ہدایت کی کتاب کہتا ہے اور بار بار انسان کو دعوت دیتا ہے کہ وہ غور کرے، سوچے، سوال اٹھائے۔ قرآن کہتا ہے کہ پچھلی قوموں کے واقعات محض کہانیاں نہیں بلکہ نشانیاں ہیں، نشانیاں ان لوگوں کے لیے جو عقل رکھتے ہیں۔ لیکن جب ہم انہی قوموں کے بارے میں دوسری آسمانی کتابوں میں دیکھتے ہیں تو کئی مقامات پر ایک عجیب خاموشی نظر آتی ہے۔ یہ خاموشی اتفاق نہیں۔ یاد رکھیے، قرآن کا انداز تاریخ بیان کرنے کا عام انداز نہیں۔ قرآن کسی واقعے کو صرف سنانے کے لیے نہیں سناتا، بلکہ اس کے پیچھے ایک مقصد۔ قرآن انبیاء کو معصوم، حق پر قائم اور اللہ کے منتخب بندے کے طور پر پیش کرتا ہے۔ ان کی زندگیوں میں آزمائشیں ہیں مگر اخلاقی گراوٹ نہیں۔ ان سے غلطیاں ہو سکتی ہیں مگر کردار کی تباہی نہیں۔ یہی وہ مقام ہے جہاں قرآن اور بائبل کے بیانیے میں واضح فرق پیدا ہوتا ہے۔ اب ذرا تصور کیجیے، ایک نبی جسے اللہ نے منتخب کیا، ایک ایسا انسان جسے ہدایت کا چراغ بنا کر بھیجا گیا۔ قرآن اس نبی کو پاکیزہ، باوقار اور حق کا علمبردار دکھاتا ہے، مگر دوسری طرف بعض روایات میں اسی نبی کو ایسے انداز میں پیش کیا جاتا ہے جو انسانی وقار سے بھی نیچے محسوس ہوتا ہے۔ ایسی کہانیاں، ایسے الزامات، ایسی تفصیلات جن کا مقصد ہدایت نہیں بلکہ کردار کشی محسوس ہوتی ہے۔ یہاں سوال پیدا ہوتا ہے، کیا واقعی وہ نبی ایسا تھا؟ یا پھر تاریخ کے کسی موڑ پر کچھ باتیں بدل دی گئیں؟ قرآن ہمیں حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کا ذکر کرتا ہے، ایک قوم جو ظلم، سرکشی اور انکار میں حد سے بڑھ گئی۔ قرآن بتاتا ہے کہ نوح علیہ السلام نے صدیوں تک دعوت دی، سمجھایا، خبردار کیا، مگر قوم نے انکار کیا۔ پھر وہ وقت آیا جب اللہ کا فیصلہ نافذ ہوا، طوفان آیا، زمین اور آسمان مل گئے، اور نجات صرف انہیں ملی جو کشتی میں سوار تھے۔ یہ واقعہ قرآن میں عبرت ہے، انجام ہے، اللہ کی قدرت کا اظہار ہے۔ مگر جب ہم دوسری کتابوں میں دیکھتے ہیں تو طوفان کا ذکر تو ملتا ہے، مگر کردار بدل جاتے ہیں، واقعات کا وزن بدل جاتا ہے، سبق کہیں پیچھے چلا جاتا ہے، اور کچھ ایسے پہلو مکمل طور پر غائب ہو جاتے ہیں جو قرآن میں بہت اہم ہیں۔ یہاں سے کہانی نے وہ موڑ لیا جہاں سے واپسی ممکن نہیں تھی۔ قرآن صرف واقعات بیان نہیں کرتا بلکہ یہ بھی بتاتا ہے کہ پچھلی امتوں نے اپنے انبیاء کے ساتھ کیا سلوک کیا، کس نے مانا، کس نے جھٹلایا اور کس نے سچ کو بدلنے کی کوشش کی۔ قرآن بار بار کہتا ہے کہ بعض لوگ کلام کو اس کے اصل مقام سے ہٹا دیتے ہیں۔ یہ جملہ معمولی نہیں، یہ قرآن ہمیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کرتا ہے، فرعون، بنی اسرائیل، معجزات، ہجرت اور نجات۔ یہ کہانی صرف بنی اسرائیل کی نہیں بلکہ ظلم کے ہر نظام کے خلاف ایک اعلان ہے۔ قرآن فرعون کو تکبر، سرکشی اور خدائی کے دعوے کی علامت بنا کر پیش کرتا ہے، اور موسیٰ علیہ السلام کو حق کی آواز۔
मगर बाज दूसरी रवायात में तवज्जो जुल्म के निज़ाम से हटकर अंबिया की ज़ाती ज़िंदगियों पर डाल दी जाती है। ऐसी तफसीलात शामिल कर दी जाती हैं जो पैगाम को धुंधला देती है। सवाल ये नहीं कि फ़र्क क्यों है, सवाल ये है कि ये फ़र्क आया कैसे। तारीख गवाह है कि ताकतवर हमेशा कहानी अपने हक में लिखवाते हैं। बादशाह, सल्तनतें, मजहबी इदारे सब ने तारीख को अपने मुताबिक मोड़ा है। जब कोई नबी किसी कौम के लिए आईना बन जाए तो आईना तोड़ दिया जाता है या फिर इस पर धब्बे लगा दिए जाते हैं। यही वजह है कि कुरान में बाज अंबिया के ऐसे वाक़यात मिलते हैं जो दूसरी किताबों में तो मौजूद ही नहीं, मुकम्मल खामोशी के साथ गायब है। कुरान हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में भी एक बिल्कुल वाज़े मुवक्क़िफ़ इख्तियार करता है। कुरान कहता है कि वो अल्लाह के बंदे और रसूल हैं, ना खुदा के बेटे। ये बात बाज लोगों के लिए सबसे ज्यादा नागवार है। इसीलिए कुरान उनसे एक सवाल भी नकल करता है जो क़यामत के दिन पूछा जाएगा। ये सवाल कुरान में मौजूद है मगर दूसरी किताबों में उसकी बाज़गश्त सुनाई नहीं देती। ये सवाल सिर्फ हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से नहीं बल्कि पूरी इंसानियत से है। ये फर्क हमें मजबूर करता है कि हम सोचें, क्या सब कुछ जैसा हमें बताया गया वैसा ही है, या कुछ बातें वक्त के साथ बदल दी गईं, या शायद मिटा दी गईं। कुरान खुद को फुरकान कहता है, यानी हक और बातिल के दरमियान फर्क करने वाली किताब। शायद यही वजह है कि कुरान में कुछ ऐसी बातें महफूज रह गईं जो दूसरी जगहों से गायब हो गईं। यहां एक और अहम पहलू भी है। कुरान बार बार कहता है कि वो पिछली किताबों की तस्दीक भी करता है और उन पर निगरान भी है। निगरान होने का मतलब सिर्फ मान लेना नहीं बल्कि दुरुस्त करना भी है। जहां बात बदली गई कुरान ने उसे वाज़े किया, जहां खामोशी थी कुरान ने आवाज दी। यही वो मकाम है जहां कुरान का तारीखी किरदार सामने आता है। आज जदीद मुहक्किकीन, तारीख दान और गैर मुस्लिम स्कॉलर्स भी इस बात पर बहस कर रहे हैं कि मजहबी मतवन के मुख्तलिफ नुस्खों में फर्क क्यों है। कुछ उसे तर्जमे की गलती कहते हैं, कुछ सकाफती असरात और कुछ ताकत की सियासत, मगर नतीजा एक ही निकलता है। हर किताब जैसी हमें आज मिली है वैसी इब्तिदा में नहीं थी। कुरान हमें खबरदार करता है कि अंधी तकलीद ना करो, सोचो, गौर करो, सवाल उठाओ। शायद इसीलिए कुरान में वो वाक़यात महफूज हैं जो इंसान को चौंका देते हैं, हिला देते हैं और मजबूर करते हैं कि वो सच की तलाश करे। ये कहानी यहां खत्म नहीं होती, ये तो एक दरवाजा है इन बेशुमार राहों की तरफ जहां तारीख, मजहब और सियासत एक दूसरे में उलझ जाते हैं और हर मोड़ पर एक सवाल खड़ा होता है, क्या जो हमें बताया गया वो मुकम्मल सच है? अगर आप तारीख को समझना चाहते हैं, अगर आप इन राजों तक पहुंचना चाहते हैं जो वक्त की धूल में छुपा दिए गए, तो याद रखिए ये सिर्फ आगाज है। अगर आप तारीख को समझना चाहते हैं तो राज़न तारीख को फॉलो जरूर करें।